गतकाली संध्यारे राज्य सरकार कैबिनेट एक गुरुत्वपूर्ण बैठक थिला एवं सेथिरे 11टी विषय उपरे आलोचना हेतिला। ता उपरे मु प्रथमे अंतर्दय गृह योजना उपर को जाउछि। अंतर्दय गृह योजना विशेष करिकी समाजर जो माने दुर्बल श्रेणीर लोक अछंती सेमानंकु अंतर्दय गृह योजना रे पक्का घर जोगई देबा एवं सेमानंकर जीवन धारणर मानर परिवर्तन आनिबा ये होची राज्य सरकारंकर गोटे नुआ स्वतंत्र आमर योजना। विशेष करके एथिरे प्राकृतिक अथवा मनुष्यकृत विपर्यय क्षतिग्रस्त परिवार विभिन्न सरकारी विभिन्न जगार प्रकल्प मान होउछि एवं ये प्रकल्प हेबा द्वारा विस्थापित लोक माने मध्य होउछंती। तेणु से विस्थापित परिवार मानकर पई भिन्नक्षम व्यक्ति मानकर जी मुख्य उपार्जनकारी थिबो तांको पई जंगल अधिकार आईन हिताधिकारी परिवार गृहरे गृह निर्माण योजना उपकृत जो माने हेई पारुनाती साधारणतः भाव में जो प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो लोक मान को योग्य हिताधिकारी घर दि जाउछि सेमानंक भितर भी किछि लोक बेले बेले वंचित हो जाउछंती कौनसी ना कौनसी कारणरू सेही योग्य परिवार को मध्य ये जो योजना जोटा अंतर्दय गृह योजना नुआ स्कीम करागला राज्य सरकार द्वारा एथिरे सेमानंकु पक्का घर जोगे दिया जिवो। एथिरे जो प्रधानमंत्री आवास योजनार जेभली भाव से घर रूपरेख अच्छी ठीक से भली भाव जोगे दिया जिवो। 1,20,000 टंकार आर्थिक सहायता सेमानकु जोगे दिया जिवो एवं एथिरे अन्य 2,25,000 नूतन पक्का घर आसंता 3 वर्ष भितरे सेमानकु तालिकाभुक्त करिकरी सेमानकु ये गृह जोगे दिया जिवो। एवं ताहा सहित जमिति आमर प्रधानमंत्री आवास योजना रे गोटाए बोनस देवार योजना करा जाइछि जो थे कि गोटे घर जदि 4 मास भितर से घर समाप्त हो जाउछि ताहले से 20,000 टंका बोनस पाउछि एवं 6 मास भितर जदि घर को सारिबो ताहले 10,000 टंका बोनस पाउछि। एइटा मध्य से घर उपरे लागू करा जिवो। अर्थात जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो सिस्टम रे तांकर पई बोनस रे व्यवस्था करा होउछि सेथिरे एमानकु मध्य सेथिरे लागू करा जाई पारिबो। विशेष करिकि आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि ये योजना रे जो पक्का घर पई जो संज्ञा हमर अछि डेफिनेशन अछि ताकू आउ टिके सरलीकरण करा जाउछि। सेथिरे बेसिकली आगरे इंदिरा आवास घर थिला से समय रे आजबेस्टस घर दिया जाउथला टाइल घर दिया जाउथला टीण घर भी दिया जाउथला एवं से घर गुडी को कच्चा घर हिसाब रे ग्रहण करा जाउछि। केवल सीमेंट जोड़े कांथ सहित आरसीसी छात को पक्का घर मान्यता एथिरे रखा जाउछि। परिवार संज्ञा को मध्य आउ टिके सरलीकरण करा जाय कि योजना रे परिवार रो अर्थ स्वामी स्त्री एवं निर्भरशील पितामाता आउ संतान को बुझा जाउछि। एहा द्वारा सृष्टि हेइतबा नुआ परिवार माने जो माने एथिरे एई जो तालिकाभुक्त हेबे सेही माने ही ये योजना रे सीधा सड़क भाव रे समाने उपकृत हेई पारिबे। आउ एई योजना पई 7,550 कोटी टंका व्ययबराद करा जिवो एवं समस्तंकु जो माने एई योजना अंतर्भुक्त सेमाने हेबे एवं सेही अनुसार सिलेक्शन निकरी आसीबे सेमानकु निरंतर भाव रे
तांकु पक्का घर यही भाव में जोगे दि जाव। द्वितीय क्रीडा आउ युव सेवा विभाग तरफ विशेष करी तृणमूल स्तर में क्रीडार भित्तिभूमि को एवं क्रीडार मान उन्नति करने सहित जो पिला माने भल क्रीडा प्रदर्शन करिवार लक्षण देखा जाए किंतु भित्तिभूमिर अभाव कारण सेमानंकर उन्नति हो पारि न थाए जो थे कि सेमाने राज्य स्तर जातीय स्तर अंतर्जातीय स्तर पर्यंत जीवाई प्रोत्साहन अभाव कारण से आगू जाई पारु नाहंती। ताकू आधार करी आम सरकार नुआ सरकार तृणमूल स्तर में क्रीड़ा भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने उद्देश्य गतकाली राज्य कैबिनेट बैठक में एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नि राज्य में जो 314 ब्लॉक अच्छी 314 ब्लॉक रे ब्लॉक स्तरीय स्टाडियम निर्माण करा जिवो एवं एथिपाई एक नूतन भाव में एक नुआ योजना मध्य यह अनुमोदन करा जायछि। एही जुगान्तकारी पदक्षेप समग्र ओडिशा रे सुस्थ जीवन यापन को प्रोत्साहित करने सहित दृढ़ क्रीड़ा परिवेश सृष्टि करिवो जोथिपाई आगामी दिन में अनेक जातीय स्तर प्रतिभावान खेलाड़ी मान को पाई परिवो। आंतर्जातिक मानर क्रीड़ाविद सृष्टि होबार जो एवं जो प्रतिबंधक रोची आकु दूरीभूत करने ही ये भित्तिभूमिर बहुत बड़ गोटे आम सरकार चिंता करिसेंती एवं ताकु मध्य अनुमोदन करिसेंती। एथिरे विशेष करिकी आमर प्रति राज्यर प्रति जिले में जो ब्लॉक स्तरीय जो आमर स्टाडियम जो आवश्यकता अच्छी ता उपरे आम सरकार फोकस करुछंती एवं विशेष करिकी प्रति ब्लॉक रे ब्लॉक हेडक्वार्टर रे किंबा ब्लॉक हेडक्वार्टर पाखरे जदि ब्लॉक हेडक्वार्टर भी नहीं 5 किलोमीटर रेडियस ये भितरे से 12 एकर रु 15 एकर जमी एथिरे सरकारी जमी अथवा आवश्यक हेले मध्य प्राइवेट जमी को मध्य सरकार ताको नेइकरी सेतिरे फुटबॉल क्रिकेट थ्रो एवं जंप फील्ड सहित एथलेटिक रो ट्रैक वॉलीबॉल खो खो कबड्डी कोर्ट बैडमिंटन टेनिस टेबल टेनिस ये खेलर मध्य इंडोर हॉल व्यवस्था माध्यम करा जाई परिबो एवं जोगुडिक आमर जो आम कहली हॉकी किंबा फुटबॉल किंबा क्रिकेट एगुड़िक स्वतंत्र भाव में जेभली भाव में एक जातीय स्तर स्टाडियम निर्माण करा जिवो एवं सेथिरे संपूर्ण भाव में यह 5 वर्ष पाई समय अवधि रखा जाइछि एवं सेथिपाई 4124 कोटी टंकार मध्य टंका रखा जाइछि एवं ताकु मध्य अनुमोदन करा जाइछि। यह द्वारा निश्चित भाव में क्रीड़ा क्षेत्र में एक गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसिबो ओडिशा रे एवं नुआ सरकार योजना भितर क्रीड़ा को एवं बहुत भाव गुरुत्व आम सरकार दौरान एवं ताकु मध्य सुनिश्चित करने ये निष्पत्ति नहीं। तृतीय आपण मैंने जानते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट 2024 अगस्त 24 तारीख में यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा एकीकृत पेंशन योजना को मंजीकृत करिसेंती। सुनिश्चित पेंशन पारिवारिक पेंशन मुद्रास्फीति आदि विभिन्न कारणों दृष्टि रखी अनुरूप पेंशन निर्धारण करने विभिन्न सेवा संगठन मानक अनुरोध को दृष्टि रखी केंद्र सरकार वर्तमान प्रचलित जातीय पेंशन व्यवस्था या आहुरी किबरी अधिक सुधार अणा जाई पारिबो एवं एकीकृत पेंशन बा यूनिफाइड पेंशन स्कीम या कार्यकारी करिसेंती। आउ यह एप्रिल 2025 पहला ठारू कार्यक्रम हवा पाई केंद्र सरकार लक्ष्य रखिछंती। सही अनुजाई ओडिशा सरकार मध्य एही एकीकृत पेंशन योजना बा यूपीएस को राज्य सरकारी कर्मचारी मानकर पाई कार्यकारी करिवा पाई मोटामोटी भाव में निष्पत्ति ए कैबिनेट नहीं छंती। जो कर्मचारी माने एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ୟୁପିଏସ୍ର ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପେନ୍ସନ୍ 25 ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନକାରୀ ସେବା ଅବଧି ପାଇଁ ଅବସର ପୂର୍ବର 12 ମାସରେ ମିଳିଥିବା ହାରାହାରି ମୂଳ ଦରମା ବା ବେସିକ୍ ପେ'ର 50% ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷର ଚାକିରି ଅବଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ଅବଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ଟା ଅନୁପାତିକ ଭାବରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରିକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ପାଉଥିବା ପେନ୍ସନ୍ର 60% ହାରରେ ତାର ପରିବାରର ବା ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅବଧି ସାରି ଅବସର ନେବା ପରେ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବ। ଏଥିରେ ଯଦି ସେହି ଅବଧି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟେ ଯଦି 8,000 ବି ସେ ପାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାକୁ 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଫିକ୍ସ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା 3,33,000 ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଏସ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ଯେଉଁଟା 2005 ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏନ୍ପିଏସ୍ଟା ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସେମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁଟା 3,33,000 ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଏହାର ୟୁପିଏସ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏନ୍ପିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଣୁ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଆଗରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଯାହାକି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ଡ୍ୟାମ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡ୍ରିଫ୍ 3 ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 1,066 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26ରୁ 2030-31 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରିପ୍ 3 ଡ୍ୟାମ୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 3 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ଡାଇକ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେ ନିର୍ମାଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଯିବ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ତାହାର ମରାମତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ପିଲୱେର ଫାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାଡା ସୁପରଭାଇଜରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ
ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଲ୍ ୱେ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ମଡେଲରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଗଲା ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ଅବକାଶ ବା ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଅଟୋମେସନ୍ ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଯଥା ସମୟରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ସମୟକ୍ରମେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏ ବିଭାଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି 11ଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ବି ଆମେ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ବିଶେଷ କରିକି ଲ ବିଭାଗର ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଓ ରାଜ୍ୟର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2008କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି କେତୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ସେଥିରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ତରଫରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି ହେବା କାରଣରୁ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରିଛି। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଭାରିଗଡ଼ାଠାରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା ସେତୁ ନିକଟରେ ଆଡ଼ି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା ସେତୁ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପୂଜାରୀପଲ୍ଲୀ ଘାଟଠାରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜୁରିମୁଲିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏ ପୋଲଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ତା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 OREP 2022ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି 2022 ଓଡ଼ିଶା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି 2022 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନାଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୀତିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିନିୟମ 1952ର ଗୋଟିଏ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେତନ ଯାହାକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ମାସିକ 2,25,000 ଟଙ୍କା
ଓ ମାସିକ 1,82,000 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମୟରେ अंतिम वेतन मोट पेंशन राशि को बाद देला परे जो राशि उपनीत हम ताकू पाइबार से हकदार हो पारे ये प्रकार गोटे ये अनुमोदन ताकू करा जाइछि कैबिनेट रे मो ये समस्त पेपर्स को आपण मान पाखरे मु रखिबी बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति आम राज्य सरकार जेहेतु आज गतकाली संध्यारे ये कैबिनेट बसीला विलंब पर्यंत आ सेतिपाई आज मु आपण मान निकट में ये कथा को रखिली निश्चित भाव में ओडिशा को आगु को नेबा पाई एक समृद्ध ओडिशा गठन करने भितर सबु वर्गर सबु विभाग को गुरुत्व देवा आम सरकार जेभली भाव में जहाँ आम निष्पत्ति निर्वाचन पूर्व करने संकल्प पत्र स्थान देइथिलु एवं संकल्प पत्र जो गुड़िक स्थान ना किंतु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति लोकंकर निष्पत्ति होगापाई जो गुड़िक आवश्यकता मन होची आम सरकार निरंतर भाव में लोकंकु सेवा जोगई देवाई ओडिशार सर्वांगीन विकास करने त्वरित पर्यायर काम करने संकल्पबद्ध आम निरंतर भाव में प्रति सोमवार को सोमवार प्रति बुधवार को बुधवार अर्थात प्रति बुधवार रे ये कैबिनेट बैठक निष्पत्ति निया जाय थाय आवश्यक हेले शुक्रवार किंवा अन्य बार में नेबार कौन प्रतिबंधक नहीं आ गतकाली निष्पत्ति निश्चित भाव में ओडिशार जनसाधारण को ओडिशार क्रीड़ाप्रेमी मानू ओडिशारे जो माने पेंशन पाइबापी जो माने विभिन्न समय तांकर दाबी करि आसुतले समानंकर पाई निश्चित भाव में यहाँ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति समानंक सपक्ष रे या निश्चित भाव में समानंकर जीवन जीविकार सहायक हो पारिबो बोली मु आशा करुछि। धन्यवाद।